Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Minas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma imanan bika wa yaqinan bi alaika wa rahmatika ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyati fayansakhu Allahu ma yulqis syaitanu tsumma yuhkimu Allahu ayati wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wa ma arsalna lan ora tau ngutus sapa ingsun mingko blika sanging sedurunge sira Muhammad. Min rasulin saking rasul sapa wae, wala nabiyin lan nabi sapa wae. Mir rasulin huwa te kang aran rasul ku nabiyun ku nabi, umira kang den perintah sapa nabi bitablihi lan nyampekno dakwah. Bitablihi lan nyampekno dakwah, wala nabiyin. Lan ora nabi, maknane nabi iku lam yu'mar, tegese ora den utus sapa nabi bitablihi lan nyampekno dakwah. Aku ora ngutus rasul lan nabi illa idza tamanna, kecuali nalikane maca sapa nabi. Qiraat tegese maca sapa nabi. Nabi nak maca Quran utawi maca ayat-ayat suci, alqoi numibakno sapa asyaitonu setan. Numibakno fi umniyatihi ing dalam wacanane nabi, qiraatihi tegese wacanane nabi. Setan numibakno utawa ngekeki kegaduhan ma ing perkara lesa kang ora ana apa ma iku minal Qur'ani saking Qur'an. Rupane mimma rupane perkara yardhahu kang seneng hu ing ma sapa al mursalu ilaihim kang den utusi utawa kang den tugasi sapa ilaihim maring al, maksude masyarakat mursali ilaihim. Waqat Qur'an teman-teman mau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suratin Najm ing dalam surat Najm. Bi majlisin ana ing siji tempat ming Quraisyin saking wong Quraisy. Nabi maos ba'da afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Nabi sause maos ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Bi ilqa syaitani kelawan oleh numibakno setan ala lisanihi ing atase lisane Kanjeng Nabi. Min ghairi ilmihi klan tanpa persane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi klan ilqai syaiton. Tahu-tahu terdengar oleh mereka apa pacanan tilkal khoroni kulaula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Tilkau te mengkono-mengkono Lata lan Uzza lan Manat. Tilkau te mengkono-mengkono Lata Uzza lan Manat iku al khoroniku. Iku pira-pira pelantaraan. Nggih burung-burung pelantaraan, soal perantaraan al-ula kang luhur. Wa inna syafa'atahunna lan sak temene syafaate Lata Uzza Manat iku latur taja. Yektene iso den arep-arep apa syafaat. Fafarihu mongko bungah sapa al musyrikun bidzalika kelan mengkono-mengkono ikilah ilqa syaitan utawa ayat wau, ayat sing dianggep ayat maksudnya. Summa akhbarahu mongko nyeritani hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril bima kelan perkara alqa kang numibakno hu ing mas sapa setan setan ala lisanihi ing atase lisane Kanjeng Nabi ing dalika sae mengkono-mengkono kabeh. Fahazana mongko susah sapa Nabi. Bareng Nabi susah fasalla mongko ngekeki hiburan sapa Jibril to fasulli ya mongko den hibur sapa Nabi biadil ayat iklan ayat utawa fasalla mongko ngekeki hiburan sapa Allah nggih samine. Nak Jibril ya krana diutus Allah, nak Allah nggih krana ngutus Jibril. Biadil subhanallah. Biadil ayati lan ikilah ayat liat ma'inna supaya tenang sapa Kanjeng Nabi. Fayan sakhu mongko menghapus sapa Allah. Makna yubtilu tegese batal sapa Allah mak ing perkara yulki kang numibakno apa setan.
Sumayuhki mumangka nuli ngukuhna sapa Allahu Allah nguwatno ayat ing boro-boro ayate Allah. Maknane yusbituha tegese netepna sapa Allah ing ayat. Wallahu ta Allah iku alimun dat sing pirsa bil ko syaitan iklan oleh numibakno setan mak ing perkara. Zikra kang den sebut apa mah. Hakimun turdat sing bijak fitam kinihi ing dalam oleh ngekei kesempatan Allah minhu saking ikilah setan utawa minhu min ilqa syaitan ya. Wis ora usah kena ditakokno ya falu nglampahi sapa Allah taala mak ing perkara ya sau kang ngersakno sapa Allah ing mah. Liyaj alama yulki syaitan. Liyaj ala supaya gawe sapa Allah mak ing perkara yulki kang numibakno apa setan digawe fitnatan ing isu ta ing fitnah mikhnatan tegese ing ujian. Lil ladina kedhe wong akeh fi kulubim kang tetep ing dalem atine ladina maradun te lara syakkun tegese kemamangan wanifakun lan kemunafikan. Wal qasiyati lan wong sing atos apa kulubum apa atine alladzina ayil musyrikina tegese wong-wong musyrik. Maknane atos angqabulil haqqi sangka nampa kebenaran. Wa inna dzalimin lan satemene pira-pira zalim il kafirin tegese pira-pira kafir ula fisika ken yektine ing dalam perpecahan baidin kang adoh. Khilafin tegese khilaf pertentangan tawilin kang panjang ma'an nabi semertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminin lan pira-pira mukmin. Haitsu jaro sekirane lumaku ala lisani ing atase lisane nabi apa zikru alihatihim. Apa nyebut pangerane kufar bima klan perkara yuridi kang ridakno apa mak ing kufar. Suma abtola mengkono libatala sapa Allah taala dalika ing mengkono-mengkono mayul ki setan. Dalika ing mengkono-mengkono mayul ki setan. Gene iki rungokno tenan ini termasuk ayat sing paling membingungkan semua mufassir nggih mulai dikarangnya tafsir sampai sekarang. Kula baleni malih. Terus di Quran itu ada ayat tersulit menurut semua mufassir. Itu mulai era Ibnu Jarir At-Tabari tahun 300 sampai era Imam Suyuti tahun 911. Oke, sampai era saniki. Termasuk sampean bingung berarti padha be ulama-ulama riyen paham ya. Terus bingung niku ya sah. Ulama riyen ki sering napa bingung. Karena tafsiran apa saja tentang ayat ini itu pasti dilawan oleh mufassir berikutnya. Mufassir yang melawan juga nanti dilawan oleh mufassir apa? Berikutnya sampai kiamat. Itu ada 2 ayat yang as'abu ayatin fil Quran ketika ulama-ulama ayat tersulit ning gone Quran. Kula badhe nerangaken satu yang diyakini Imam Suyuti karena kita ngaji Jalalain. Yang diyakini Imam Suyuti. Begini kalau yang diyakini Imam Suyuti. Tidak ada rasul atau nabi atau kiai atau siapa saja orang baik kecuali saat-saat mengajarkan kebenaran itu setan berhasil memasukkan 1-2 frase kalimat atau suwa qodiyah cara bahasa Arab qodiyah di mana satu frasa kalimat ini satu qodiyah satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan seakan-akan itu bagian dari wahyu bagian dari apa? Wahyu. Lah wahyu ini kemudian menguntungkan para orang-orang nopokah kafir. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Qur'an. Sebab itu Imam Suyuti dilawan oleh mufassir setelahnya. Itu tidak benar, tidak mungkin itu terjadi. Berarti Nabi tidak maksum karena setan berhasil menyusup. Paham ya? Tapi Imam Suyuti setelah itu ya yang bela ya banyak. Memang kronologinya begitu. Wah, ya terus kacau kan? Iku tunggale ana kiai dikultusno ora tau salah. Sing sitok penggemar fanatik kiai ora tau salah, mosok kiai salah. Kena penggemar rada ilmiah tapi mangkel lo kiai menungso salah ya oleh. Mulane nek seneng biasa wae iki ora tau salam templek sing jenis iki repot. Sing kultus kiai mesti bener. Hormate gak karuan tapi keliru kan ngel-ngelo kiyaine kan ape salah ra iso kan ya pusing kan apa pusing lah kula wong seneng sing jenis loro iku padha ra senenge kula paham kula ini saya beri beberapa contoh ya mulane kula panik badhe mucal ayat ini panik karena berkali-kali saya belajar nggih kula paling saya buat pegangan dalam komentar ini memang Qodiyat itu punya kitab khusus namanya Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa.
Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Itu tidak ada orang alim yang mencintai Nabi kecuali pernah baca kitab itu. Semua rujukan mahabbah pada Rasulullah itu pasti pernah merujuk kitab napa? Qadiyat napa? Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Itu beliau menjelaskan ayat ini itu sampai hampir separuh kitab karena saking kebingungannya. Begini, ada beberapa kejadian. Menurut jenengan orang tercerdas di dunia siapa? Nabi kan? Orang yang memorinya, ingatannya paling hebat siapa? Nabi. Sehingga begitu hormatnya sahabat, Nabi itu tidak mungkin lupa, Nabi itu tidak mungkin salah. Nah, jebule Nabi sholat duhur 2 rakaat. Ini saya beri contoh-contoh yang di hadis Sahih dulu. Barang 2 rakaat, sahabat kata Abu Bakar, Umar yang baik-baik, ya seneng tapi ra komentar. Kena sahabat yang kados Ruhin ora jelas-jelas seneng den. Cocok iki nasaman sui sesuk wis salate dhuwur gak 4 rakaat tapi pira? 2 rakaat. Karena perilaku Nabi itu tidak mungkin lupa. Artinya kalau Nabi dari sholat dhuwur 4 rakaat jadi 2 rakaat ya berarti mansuh kan yang 4 rakaat menjadi apa? 2. Ana sahabat sing rondok ra sopan, mulane wong ra sopan itu ya penting. Mergo Abu Bakar sopan rawani napa takon. Bareng Nabi badhe kundur itu sudah sampai pintu masjid. Ini hadis sahih. Mutawatir lagi di semua kitab hadis ada. Badhe dekat pintu. Kila sholat duhur, kila sholat asar. Saya termasuk orang yang meyakini duhur. Kok pantas lali panas-panas napa duhur. Tapi memang riwayat itu antara duhur dan asar. Sampeyan ora usah takok. Kejadiannya satu kok khilafi dhuhur bi asar. Masalahe wong lalinan ku pirang-pirang, sahabate nerangnone dhuhur, lah tabiine lali asar. Tabiin tok ruhin. Lah kados ngaji kula ngenten potensi dipelintir kan pun kathah. Siji sing niat, nomor 2 sing lali, paham nggih. Nomor 3 ngrasa iling tapi goblok. Lah iku melintir padha ya repot to. Dadi potensi salahnya hadis kan soleh, pinter, talinan, paham nggih. Ilingan, pinter, sok tahu yo nambahi, paham nggih. Jadi potensi keplesetnya hadis itu memang rawi yang begitu. Karena dari Imam Malik ahli hadis itu masalah. Angger sing soleh itu mesti ngatane masalah. Wis gawane wong soleh ora pati cerdas, paham ya. Gawane wong cerdas nambahi. Nah, ya perkara kabeh kan dadi perkara. Ayo. Gawa lah anak sing ra jujur melintir kan. Ruwet meneh secara politik napa? Melintir. Walhasil akhirnya sahabat itu terpecah. Sono sahabat sing rondok dablek jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau sampai pintu, ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat model qasar napa pancen jenengan lali. Padahal sahabat sebagian wis seneng mergo dhuwur dadi 2 rakaat. Lha iku melintir jenenge. Dene cocok wae wong ka. Cara dadi 6 rakaat dene protes wong iki dadi 2 rakaat lha apa diprotes barang. Tapi Dzulyaden tanya, aku siroti sholat amnasita ya Rasulullah. Ini sholatnya di qasar atau memang jenengan lupa? Ternyata Nabi jawabnya pede. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Enggak. Enggak, kita kan pasti kultus kalau Nabi itu tidak mungkin lupa kan. Tapi ternyata Nabi pede. Kullu dzalika lam yakun. Enggak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi Nabi itu ya Nabi ya, tetap orang sempurna. Setelah menjawab kullu dzalika lam yakun itu Nabi ambek tindak menuju pulang, balik meneh teng imaman. Terus takret. Karena yang tanya tadi kan sahabat biasa ya, tanya Abu Bakar Umar. Apa betul itu terjadi? Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden itu? Sahabat semua bilang qalu na'am ya Rasulullah, iya aja. Abu Bakar mau orang ngomong, saiki melok ngomong perkarane Nabi. Ayo resiko sahabat khusyuk kan repot juga. Akhirnya Nabi tenang mawon. Badhe dijawab na'am, Nabi takbir lagi Allahu Akbar terus nambahi 2 rakaat. Terus selesai. Lan wong fikih ku paling bingung ngadepi hadis iku. Lha iku omongan ping pira wae. Tapi aja tiru. Iku ora trimo omong-omongan, bantah-bantahan barang. Lha iku Nabi langsung nambahi 2 rakaat. Ya terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa dialek. Terus kedua peristiwa perang Khandaq. Bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa. Idenya juga bisa dilawan. Tapi ojo tiru ini kalau cerita. Nanti biar sampai ini untuk dasar ayat, untuk maknani ayat ini. Ini
ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini merunut beberapa peristiwa. Pas perang Khandaq itu Nabi bilang, Khandaq itu kan kalau di Quran Ahzab, eling-eling ya, napa? Ahzab. Ahzab itu koalisi, jam'u hizbin, beberapa pasukan. Karena orang Yahudi Quraidah dan Nasara Najran dan kafir napa? Quraisy itu berkoalisi bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut napa? Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin, tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang. Nah, ketika Nabi tidak imbang tuh Nabi ya lucu ya, Nabi ya, ketok Nabi ini. Ya Rasulullah, ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Jawab Nabi, ya senteni ae nang Madinah, nak diserang ya dilawan, nak ora ya wis. Mati ya Allah. Nabi nganggep mati kan biasa, mati ra Allah. Mati ya mati apa? Syahid. Ya ana sahabat sing cerdas, sing rada cara ra sahabat ya darani kurang ajar, tapi wong ndekne sahabat. Ya Rasulullah, niki wahyu napa pendapat pribadi? Ya Rasulullah. Jadi selalu ada sahabat. Mulane santri ra sopan ya ana hikmahe. Ya Rasulullah, ini ara'yun turaka am wahyun. Iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu? Jadi Nabi cek tentang maksud piye jadi Nabi. Ya kalau itu wahyu ya sami'in wa ata'na, tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah. Karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan, saya punya usul. Jadi Nabi, gak itu pendapatku. Lah ini hadis kok ndak ini pendapatku jadi Nabi. Begini ya Rasulullah, perang itu kalau kita potensinya kalah, itu musuh dipapak di luar. Sehingga kalau kita kalah, anak-anak kecil bisa diselamatkan, perempuan-perempuan bisa diselamatkan. Suatu saat mereka jadi besar, tetap mengawal Islam. Tapi kalau kita di kampung, sekali kalah itu anak istri kita habis. Kita kehilangan generasi. Dari Nabi, al-qaulu qauluk, ya pendapatan sing bener. Akhirnya disepakati, dipapak, di Khandaq, tembudi, Khandaq. Setelah di Khandaq, gak rasional juga, tetap kalah kan. Terus dari Nabi, aku itu Nabi, rohku urusan akhirat, paling nak dunia pinter gue. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Khandaq. Saya ini orang Persia ya Rasulullah. Kita ini kalau perang ndak imbang itu bikin apa? Khandaq. Ukurannya gimana? Pokoknya kuda terbaik ora iso menculot. Terus damel napa? Khandaq. Kira-kira napa jurange niku kuda terbaik ora iso napa? Menculot. Terus akhirnya bikin Khandaq. Terus ketiga peristiwa perang Bani Quraidah. Nggih ngoten ketika Nabi berkali-kali ragu nggih ditakoki. Ya Rasulullah, ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak iki pendapatku. Nabi jujur antara ini wahyu, saiki kan mboten. Kiai ngomong ikhlas, ngaji kudu ikhlas. Saiki jarang ngomong ikhlas, gak salam templek grembeng. Lucu kan itu kan. Kalau Nabi ndak jujur, apa? Pendapat pribadi. Lah ya. Kowe pidato misi agama apa misi apa? Jujur, paham ya? Nek nak jujur hebat, apa? Berani jujur apa? Hebat. Lah walhasil dari sekian peristiwa itu ternyata Nabi potensi lupa itu ada. Dan datanya banyak. Tapi jelas. Nah, kamu enggak usah ragu Nabi alati kok terus. Enggak perlu karena setiap Nabi lupa itu datanya jelas dan Nabi ngakui. Nah, semenjak itu Nabi ngendikan masyhur itu. Kalau apal hadis itu. Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Kula baleni malih nggih. Ma kuntu napa? Ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku iku ora tau lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Lan iki nek sering lali, alhamdulillah, sanggep ae rontok anut sunnah napa Rasul. Wah, berarti kaya kowe di hafalan Quran kadang yo nglali, sak lanyala wong sak donya yo tau lali. Dan Nabi pun pernah ngendikan begitu. Rahimallahu fulanan laqad adzkaroni ayata kita wa kita kuntu unsituha. Muga-muga cahku diwelasi pangeran. Oleh deres kok rontok banter. Aku krungu. Sehingga aku iso eling ayat sing aku diparingi lali. Bahkan sekali bernabi sanu qri'u kafala tansa. Iki jek ana napa illah masyaallah. Jek ana istisna illah masyaallah. Walhasil Nabi itu saya tidak lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nah, semenjak itu kalau salat lali, omongan kabeh mau dianggap lali. Ya wis akhirnya enggak dianggap omongan sing batalno napa? Salat. Paham ya? Terus Nabi nggih nate salat wonten dugi imaman, mun badhe takbir, terus pulang. Ketika pulang tahu-tahu Nabi setelah itu terus sudah mandi salat lagi.
Ditanya, saya lupa belum mandi junub. Ya biasa Nabi ora sok suci, kowe ono isin. Nabi tenang mawon. Jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan Nabi itu lupa. Ya tapi itu tadi ya, sama ndak usah ragu tentang wahyu karena lupanya jelas dan dikonfirmasi dan itu masalah lupa. Nah, kalau begitu kasus ini normal. Kasus ini apa? Normal. Yaitu Nabi membaca Quran afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Mestinya terusannya ayat kan alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Tapi ndak. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara. Padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza, nama-nama berhalanya orang kafir. Wa manat, wa Lata, Uzza napa? Manat. Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar cara Jawa sruwing-sruwing krungu, pokoknya ana ayat tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna latur taja. Wah iku wasilah-wasilah sing luar biasa lan sok ben Lata Uzza iso nyafaati. Lah akhir surat Najm ra ana sujud tilawah. Ana sujud napa? Tilawah. Gitu, akhir surat Najm sebut itu. Sebut anahu adhaka wa abka wa anahu amata wa ya terus sing sujude pas grebut itu surat Najm. Wa najwi idza wa ma dalla sahibu wa ma huwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul sing guri-guri napa ya afaro sebuti seperti afaroe talil akta atau kalau ain tahu ilmul ghaibi fa wa yara am lam yunabba bima fi suhumsa wa ibrahim alladzi wafa la taziru wa ziratu isra ukhra. Pokoke sak teruse niku wonten sujud. Lah ana sujud niku wong Islam ya sujud, wong kafir sujud. Aneh kan? Kanjeng Nabi kaget. Tumben wong musyrik do gelem napa? Sujud. Nah, ketika Nabi janggal setelah salat itu Nabi ya aneh. Wong-wong Islam ya krasa aneh. Lho wong kafir kok melok salat. Ya kok ngakoni. Nah, terus setelah sahabat do jagongan-jagongan niku ngerti. Jare wong kafir tumben Muhammad apian. Lah piye? Gelem ngelem pangeranku. Biasanya tukang misoi iki kok apa? Ngelem. Biasanya tukang napa? Misoi. Syatmul alihah maknane misoi. Kula ora iso nak maknane gaya Jogja. Mbok les piye maknane syatmul alihah misoi. Nabi misoi. Wong lafate syatmun kok. Ya tetep maknane napa? Misoi. Akhirnya ditanya-tanya ternyata ada bacaan tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Akhirnya Jibril datang ketika Nabi resah terus Jibril teko, "Ya Muhammad, tadi pas Anda baca Quran itu diperdengarkan oleh setan ada seakan-akan ayat itu dan mereka menerima." Nah, itu mau terus Allah Ta'ala fayansakhu wa huma yulqis syaitan. Terus yang ayat-ayat yang bikinannya setan diambil terus sumayuh kimu wa hunapa ayati. Tentu terus disortir lagi bahwa ayat itu udah ada. Sing ada ya afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra terus alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Lah niki sing masalah-masalah ila yaumil kiamah terjadi. Ya mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki kudu sadar nabi iku seringe diparingi lali. Laline iku dadi sunnah muttabaah. Lah saiki wong nak seneng kiai, seneng wali karepe ora oleh salah, ora oleh napa? Lali. Lha iku mari tambah kacau. Kowe dadi khawarit, ngoten dadi napa? Khawarit. Di Kanjeng Nabi itu biasa dibantah sahabat itu biasa, tapi dalam hal yang Nabi sendiri menyatakan itu tidak wahyu, nggih, yang menyatakan tidak napa wahyu. Tapi sampean ra usah mbok jerok-jerokno. Katanya Nabi pasti benar. Ya Nabi itu pasti benar. Justru itu salah ngaku salah, lali ngaku lali itu jenenge pasti napa? Benar. Aja kok terus kowe nafekno lali. Nak nafekno lali berarti nafekno basariyae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wis jelas ana hadis makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi diparingi lali ben dadi napa sunnah. Umpama Nabi ra tau lali repot sampean. Ngaji Nabi nate salat maghrib juga pinten rakaat lali. Terus ketika itu terus ngendikan nak lali kowe sujud sahwi. Akhirnya ana syariat sujud napa? Sujud napa? Sahwi. Pemene peristiwa haji.
Wah niku ruwete ra karuan nganti akhirnya terjadi haji ifrad, tamattu, qiran. Wah niku padahal Nabi hanya hajatan wahidah. Kalau baleni malih ya, Nabi itu hajatan wahidah. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi kaji sekali. Tapi kenapa ulama fikih memutuskan ada 3 kaifiyah haji? Dia niku haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Padahal Nabi hajatan wahidah. Mergo yo variasine macam-macam. Sampai ana sahabat sing nebak Nabi fatwa iki paling lali, ayo do dielingno. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kita ini disuruh haji tamattu, kok jenengan dhewe gak tamattu? Napa jenengan mboten eling nak sing ngengken haji ifrad niku jenengan?" Ya aku eling ya. Lah kok mboten tamattu kados kula, sik lakoni ae aku ora aja. Aku beda mbek kowe. Berkali-kali haji poso wisol nggih ngoten. Nabi ku nglarang wisol. Nglarang napa? Wisol. Poso sing terus 24 jam. Ternyata berkali-kali sahabat menangi Nabi wisol. Ya Rasulullah, engkau itu melarang wisol, tapi engkau sendiri kok wisol. Lastu kahayatikum, aku ora koyok kowe jare bitu yu'minu rabbi wa yaskini. Aku ora koyok kowe, aku poso lah tetep diparingi mangan pangeran, mulane kuat. Akhirnya sahabat kan tambah iki lali ta khususiyah, lali ta khususiyah, repot. Lah pentinge ulama ya iku. Ulama iku sing duwe riwayat ndi lali, ndi khususiyah. Ya wes akhirnya mulane omong kosong, wong ra buta ulama iku omong kosong. Tetep wong buta ulama, sing ngajine akeh sinaune akeh. Tapi kamu jangan berharap ulama iku wong populer, wong hebat. Tetep kalah mbek iki gede. Kula mbek iki gede tetep kalah populer, kalah pengaruh. Tapi nak bener kula, mulane kula pede mawon. Wae kula ning donya kalah lah tetep pede. Karena wong sakniki niku kuwat. Wis kuwat. Kita ini yang alim, takbire tahqiq. Itu karena kita lokal diistilahkan lokal. Situ maca kitab mbok bener mbok ora, ilmune mbok tok mbok ora, karena dia populer nasional iki kiai nasional. Kok nak khilaf ambek kita jenenge lokal ambek napa? Nasional. Kowe gelo berarti kowe ora ulama. Ulama aja gampang napa? Gelo. Wis kowe kudu rido iku kok dari pangeran. Kula nggih biasa mawon, tapi tetep tak wancam ning akhirat tak lawan ya bener. Mergo ning akhirat jelas populer kula yakin yakin hakul yakin. Saya berkali-kali loh debat sama kiai nasional. Ya mereka rata-rata punya GR nasional. Wedine tak ancam, jenengan kiai donya tok, aku kiai donya akhirat tak ancam lho, wedi. Karena repot itu tadi. Kita ini yang tahu persis teksnya Quran hadis, kadang kita enggak keterucut dan bilang Nabi pun pernah lupa. Dan ini tidak dalam konteks mengurangi harkat Rasulullah, tapi itu memang kenyataannya. Dan itu jadi baik bagi Islam. Kita sebagai ulama tahu betul bahwa nisyanu Rasulillah, lupanya Nabi ini nanti baik karena menjadi sunnah. Tapi mereka enggak. Ini dianggap pelecehan, dianggap macam-macam. Begitu juga tentang ulama. Kita tahu ada mazhab Imam Ghazali yang dilawan sekian ulama. Ada mazhab Imam Syafi'i sekalipun yang dilawan